ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, муҳтарам обуначиҳои гурӯҳи ангур ва боғ, гурӯҳи мо. имрӯз 16 апрели соли 2021 аст ва ба ман имрӯз бо як навори дигар пешниҳод мекунам дар бораи сарбории ангур. Мо бояд ба ангур, дар тани ангур чанд қадар ниҳол монем, чанд тарак хушаи ангур монем, ки ангури мо зишт нашавад. имсол соли ангур омасо аст, чӣ хеле ки мебинем бисёр ҳар як навдаи ин як хушагӣ дорад ва аз беқини ҳар як чашмак дута сетагӣ задагӣ аст. бисёр одамо дута сетагӣ задагиашро ин нағз бас аст гуфта чақа намешаванд. ин хатогии маҳз аст, хатогии калон аст. ангур дар охир зӯраш намерасад, вай ангурро пухта расондан ҷангал мешавад, касалхона мешавад, манбаи касал мешавад, занбурғҳо ҷамъ мешаванд ва вай ба касалӣ дучор мешавад. табобати ангур бениҳоят қинд аст. барои вази ман ба шумо нишон медиҳам ки бояд дар тани ангур чанд хушаи ангур гирем. мо аввал пеш аз он ки ба кор шурӯъ мекунем, аввал назар мекунем ба ангур, ба ниҳоли ангур ва мебинем чӣ ниҳол асту, чӣ танаву туш дораду чӣ бузбалагӣ дорад. ангуре ки мо мебинем, ин ангури сорти навъи маникюр фингер, ба истилоҳи дигар ангури сорти президентӣ, хушҳош калон калони чилики сурхи нав буромадагӣ ҳастку, аз ҳамон мебошад. ва мо бояд тахмин аз ҳамин 15 кило ангур гирем. ва дар ин ҷо агар ман ҳама ин хушҳоро монам, агар ин дашту дунё хушаи ангур мегирад, ҷангал мешавад ва нигоҳбинаш қин мешавад. ва мана бинед, мо бояд дар ҳар як 15 сантиметр ё 20 сантиметр як хушаи ангур монем. бинед дар мо чанд аст? 1 2 3 4 5 6 7, мана инҷа сета буромадааст. 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ин тараф 17 18 19 20 21. ин 21, ин 50% инро мо кам мекунем. чӣ хел кам мекунем? шумо дилатон насӯзад барои он ки ангура мекунем гуфта. бинед мана ҳамин ангур дута дорад, сета дорад. ана калони ба қувватша мемонему, майдоша канда мепартоем. ҳайна дар замин не алава да як сатил кандан дар кор, барои ки ино мумкин касале ҳам дошта бошанд. инаш дутага буд аз кандам. мана ин якта дорад, ин сета дорад. мана ин дуташа меканем, мепартоем. мана ин таъата рафтагӣ аз мода дар кор нест, барои ки инҷода мо дорем. инаша меканем, инашам меканем. ин тагам меканем, ин тагам меканем. ана инҷода якта ҳаст, мана инҷа ин ҳар ду ина меканем, барои ки мана ин ба қувват аст. мана ҳар ду ина меканам, ман ина меканам. бинед, мана ин инҷа будагиам меканам, аз таг рафтагӣ, инам аз таг рафтагӣ аст. мана инҷодам сета аст, ина якта 4 буд аст, сеташа канда якта мондам. мана ина хай мемонем. мана бинед, мо чандта мондем? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. аз ҳамин бози маълум аст ки як 7-8 хуша мекунад. агар 800 гирам гирем, 7 кара 8 56, 5 кило аллакай дар ин ҷо ангур аст ба миёна, ҳисоби миёна. ин тарафаш ҳам хел мекунем. хушҳое ки таг рафтаган меканем, ина тага мегирем. инҷа ду хуша надорад, ина тага меканем, тагоро меканем ҳамашро. ва ин таги ино, ман ино ҳамаш қувваи зиёдию хӯроки зиёдӣ мехӯранд. канда мепартоем. мана чӣ хел ки ман дисто дед, мана ин хел тоза мекунем. ин тарафаш тоза шуд. мана ин тарафаша мегузарем. ана ин тараф, мана ин калона мемонем. ин майдаҳоро мегирем. инҷа аз танаи кунда мегирем. ман инҷашам дутага аст, диде меравад. ман ин поён рафтага аст, барои мо дар кор нест. ман инҷа дута аст, якта хуша. инҷа дута аст, якташа мемонем, якташа мегирем. ана ҳамин хел ҳозир мо ин ангурро тайёр кардем, барои сарборӣ кардем. барои мо чӣ қадар зарур буд, ҳам қадар мондем. ин ангурро аку калон мешавад, то чени ҳамин сим омада нашуд, дар ин сим мо мебандем, баъд дар ин сим мебандем, баъд дар ин сим, баъд ба боло сар метиҳем. ҳамин ангурро хушҳо ҳамҷа омада ҳамхел қатор шуда меистанд. ва худо насиб бошад, агар умри мо дароз бошад, ман моҳи август шумо ба ҳамин ангурра ранги афсона нишон медиҳам ки чӣ хел хушрӯ пухта расидааст, худо хоҳад. дирӯз ман навори дар бораи дору задам, нишон додагӣ будам. бисёр саволо пайдо шуда, манда савол додан. динанги дору муқобили касалии ҷелзанӣ буд, оидиум. лекин вай касалии ҷелзанӣ моҳи июлда мебиёд, ҳозир намебиёд. мо барои чӣ дина вай доруро задем? барои ки ҳам касалиро пешгирӣ кунем. акун чӣ дору задан дар кор? ман баъди як ҳафта, худо хоҳад, дар ток доруи абикапик, бисёр одама мегӯянд мо ёдам монда намеистад. абикапик вай серасодержащий дору ҳаст. бахшиш медасодержащий дору ҳаст. вай касали антрагнозро мекушад.
در داخل وای با نورالده آلارش میکنیم و انگور رو با میشوییم یک هفته پس با تا گل کردن رو یک مرتبه یا ای بیگا پیک یا فلیکور از هر دو همین دو مرتبه تا گل کردن ما شوشتنمون در کار که کسلی انتراگنوز نشود. کسلی انتراگنوز در نتیجه برونهای پای در پای در نتیجه سربوری شدن پیدا می شود. باقی من کسلی انتراگنوز ندارد خدا با شکر لیکن اویدم داشت برای وای مدینه توپ زدیم و من امسال خدا خواهد سوخ سلامت باشم نمیمونم که این باقی کلانی من باقی خوش رو کسل یگان کسل دا وابسته شود. شما هم فکر کنید که همین نهاده ها در بالای چویلوب شما هست. تماشابینای من اکثرش در خونهشون چویلوب دارن همونان از مخلص های من و همین فکر کنید در بالا کردن در کار بالا دا یک مونیدو هر اتش دو تایی ستگیش کنده پرتوید و همین دوروی من گفتگی زن دو شوشتن گرید اکن بیخینش رو پوبل کردن در کار بود علاقه پارو پرتفتن در کار بود 3 لیتر پرتفتن در کار بود اینا بر وقت کردن در کار بود حوزی هم 3 لیتر پرتوید وقتش هست 3 لیتر پرتفتن بیخینی هر یک تایی توک ده 200 گرم 3 لیتر پرتوید که توک در بهار ازود میجوید و این ازود در کار برای 3 لیتر یا که مچی وینا از هر دوش فرقش نیست اینا منبعی ازوتن با این توکو ازود در کار ولی ما نپرتفتیم میپرتویم در آینده پیش از بارونو پرتویم که بارونو قطعی شیشته رود با سوالو پیدا شد اگر به من نویسید این دو سه نواری آخران بگمانم به خلق معقول شد که در دو شبانه روز 300 پادپیسی که در من زیاد شد از شما التماس میکنم چقدر پادپیسی زیاد شود همقدر من الهام میگیرم از من نگم مبلغ به دست نمیارم لیکن من میخوام که درس دیم میخوام که جوان مردای تاجیک ما یاد گیرن و انا عدی رو پشت و همه خالی بسیارشون زمین دارن بسیارشون زمین دارن و هم یک گندم میکورن و یک ماشین کم میگیرن به هوای قناعت میکنن نه اگر شما انگور شنونید انگوری تویفی هم شنونید چی انگور هم شنونید اگر من رنگ من باغ کنید اگر این باغ رو من در 7 سال ساختم اوستا میشود همین اوستا یک انگور نمیشود خم مبلغ باشد در 3 سال باغ کردن ممکن نه که اوستا که مبلغ نباشد اوستا هم میشود و دلخنک شدن در کار نیست از زمانه کار کردن در کار با ما یگان کس اومده مهنت نمیکند نه برادران روس و نه ازبک و نه افغان اومده ما رو آباد نمیکند ما خودمون باید آباد شویم و به دست کار کنیم و به منت از مهنت حلال خودمون بهره مند شویم اگر ویدیوی ما معقول شدگی باشد باقی ما معقول شده باشد هم کلاس مونت هم پدلیت کنید که دیگران هم بینن و در گروه من شامل شوند و تماشا کنن و من ببینم که چقدر پادپیس زیاد باشد الهام من بسیار همین میگیرد و من باور کنید تا آخر سال چنان از همینجا انگورای عجایب نشون میدم که یک تماشا راحت میکند و شخصی که میخواد مرحمت بیاد باقی من مهمانی تماشا میکند در پناه خدا باشید تا نوارای آینده